Salam alaikum, bonjour. Bienvenue à votre TD de physique 1 mécanique du point matériel. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année ST de Pauline El Baïda. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'exercice numéro 1 de la série numéro 4 dynamique du poids. On va voir l'exercice ensemble. Là, un point matériel de masse M se déplace sur l'axe OX sous l'action d'une force exprimée par F égale à F0 fois 1 plus cosinus phi U avec phi égale à 2t. À l'instant t égale à 0, x et v, ça veut dire la position et la vitesse initiale du mobile sont 0. La question là, trouver l'expression du vecteur accélération, vecteur vitesse, vecteur quantité de mouvement ainsi que vecteur position, tout en fonction du temps. Donc, on va résoudre cet exercice maintenant. Encore l'exercice interne pour prendre les données. On va lire encore l'exercice. Un point matériel M se déplace sur l'axe OX. Voilà, on a l'axe OX, l'axe de mouvement. Donc, l'axe OX, le vecteur unitaire est le point matériel M se déplace selon l'axe X. Bien sûr, se déplace sous l'action des forces exprimées par F. Donc, tout simplement, d'après l'expression de la force, elle est selon l'axe OX parce qu'elle est en fonction du vecteur unitaire. C'est pour ça que j'ai mis de la façon. Donc, les données de l'exercice, l'expression de la force et l'expression du phi. Voilà. En même temps, les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, on a la position x0 et la vitesse v0 sont 0. Les conditions sont très importantes, les conditions initiales. يعني باين باللي في l'exercice حنصادف l'intégral. على خاطر l'intégral ديما يحتاج des conditions initiales et finales. Donc, هنبدأ بلا première question, l'expression du vecteur accélération, gamma. Donc, tout simplement, mesdames, la particule ou le point matériel sur l'action d'une force extérieure, on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique qui est la loi deuxième de Newton. La somme des forces extérieures appliquées à un point matériel égale à m gamma. Donc, bien sûr, là, le déplacement ou le mouvement est de translation. يعني déjà كاينه force de poids قوة الثقل، كاينه la force de réaction du plan اللي هي قوة رد الفعل R، وكاينه la force motrice اللي هي القوة المحركة F. donc عندنا 3 forces يعني F plus P plus R égale à M gamma. Bien sûr, maintenant on va faire quoi? On va faire la projection sur les axes OX et OY. On sait bien que l'axe OX est l'axe de mouvement. Et l'axe OY, ce n'est pas un axe de mouvement. Donc, par projection sur l'axe OX, donc on a F. F égale à M gamma. La projection sur l'axe OY, qui mène à يعني P plus R égale à 0. Voilà. L'exercice m'a demandé de trouver le vecteur accélération gamma. Donc gamma égale à F sur M. Voilà. Je vais remplacer l'expression de F par cette équation. Comme suit. Donc l'expression finale de l'accélération s'écrit sous la forme suivante. Donc gamma égale à F0 sur M fois 1 plus cosinus phi U, et qui est le vecteur unitaire. Maintenant, l'accélération gamma a le sens du vecteur force. Donc, gamma. On a fini la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Vecteur vitesse. Donc, d'après les données de l'exercice a donné la force
وطلب مني la première question نلقى l'accélération يعني حنutiliser la force باش نلقى l'accélération وهذا اش اللي درناه en appliquant le principe fondamental de la dynamique qui est la deuxième loi de Newton. Donc deuxième question طلب مني la vitesse. Donc لازمتني نستعمل les données de l'exercice. Donc واش عندي دركا عندي F égale alors حنutiliser gamma باش نلقى V qui est la vitesse. alors لازمتلي قانون relation ما بين V et gamma. Donc on sait quoi? On dit que gamma égale à la dv dt. يعني l'accélération sur la dérivée de la vitesse par rapport au temps. يعني حنutiliser la relation هذه باش نلقى la vitesse. Alors dv égale à gamma dt. Remplacer gamma par l'expression تاعها comme suit. Donc du v égale à gamma dt. Maintenant حندير l'intégral. وباش ندير l'intégral ونعرف واش حننتيغري. جو بريفير اني ننشر f0 على m نضربها في الواحد ونزيد نضربها في الكوس. لا ميم شوز هنا dt نضربها في الواحد ونضربها في الكوس كوم سوي. فوالا دونك لانا حننتيغري dv وننتيغري dt وننتيغري كوسينيس في بارابور dt. دونك لانا عندي ان بروبليم. انا حنكامل بالنسبه للزمن t بصح الفاريابل تاعي هو في. Donc ça marche pas. واش ندير؟ ندخل الانترميديير ديفي يعني نضرب ونقسم في الديفي sur défait. Voilà. Donc l'expression devient comme suit. Donc نكمل maintenant cosinus phi par rapport à défait. ما ننساش dt sur défait تبقى تexister. Sachant que حنا نعرفو بلي في d'après l'exercice égale à 2t. Donc المشتق نتاعها dφ par rapport à t هو 2. وهنا عندي المقلوب dt sur dφ. Donc هذه l'expression حنرمبلاسيها ب 1 demi. حنرمبلاسيها ب 1 sur 2. كي نحط هنا 1 على 2 2 هذه نقدر نحطها هنا. تولي f0 sur 2m comme suit. Voilà. هاهي 2. دونك لهنا كلشي لوجيك. نكامل dv تعطيني v. نكامل dt تعطيني t. نكامل كوسينيس في بارابور في واش تمدلي. دوك نشوفو انصامبل واش تمدلنا. دوك نحط لي زانتيغرال نتاعنا كيما حكينا. دونك لهنا لازمتلي نحدد لي بورن دو لانتيغرال الانيسيال والفينال. الانيسيال ديما زيرو باسكو ا تي ايغال ا زيرو عندنا لا فيتاس زيرو. هنا تي ايغال ا زيرو في لما تي ايغال ا زيرو حتى هي زيرو. دونك في فاريابل من زيرو ل في. دي تي فاريابل من زيرو ل تي والفي فاريابل من زيرو ل في كوم سوي. فوالا. دونك نروحو دوكا نشوفو التكامل تاع كوسينيس في. نيتيليزيو لو سيركل هذا. لو سونس تاع الفلاش هذا اللي راهو بالجون هو اللي سينيفي الانتيغرال اللي هو التكامل. والانفيرس يسينيفي لا ديريفي اللي هو الاشتقاق. التكامل تاع كوسينيس هو السينيس. دونك كوسينيس حنرمبلاسيها بالسينيس. دي تي تخرج لي تي والدي في تخرج لي في كوم سوي. فوالا. ما ننساش حدود التكامل. دوكا كيفاش نرمبلاسي لي بورن دو لانتيغرال؟ ندير فينال ناقص الانيسيال يعني في ناقص زيرو تي ناقص زيرو سينيس في ناقص سينيس زيرو كوم سوي. سينيس زيرو هي زيرو. دوكا نحي لي زيرو. لا رولاسيون هي devient comme suit. V égale à F0m fois T plus F0 sur 2m sinus phi. نخرج F0 sur m كعامل مشترك comme suit. Bon, ما ننساش بلي لا فيتيس راهي toujours le sens نتاعها dans le sens de mouvement. Donc V راهي en fonction du vecteur unitaire I. On revient à notre page. Alors on va écrire le vecteur vitesse de cette forme. V égale à le module هذا في الشعاع الوحدائي.
On a fini la deuxième question, on passe maintenant à la troisième question qui est le vecteur de la quantité de mouvement P. Quantité de mouvement P. On a une relation entre la quantité de mouvement P et la vitesse V s'écrit sous cette forme P égale à mv. واش ندير نضرب الام في الفي اللي لقيناها تروح الام نلقى la quantité de mouvement s'écrit sous cette forme. Voilà. Finalement, le vecteur position. Le vecteur position le katana هو OM. OM هو le vecteur position. Égal à quoi? Égal à X fait le vecteur unitaire I. هذا هو le vecteur position. Alors, comment trouver ce vecteur position? Vecteur position OM, alors on a OM égale à XI. Sachant que V égale à DX dt. On utilise la relation هذه. لا يعني باش نلقى vecteur position أو نلقى X لازمتني نutiliser la vitesse اللي لقيناها ولا l'accélération ولا le vecteur de la quantité de mouvement. Bien sûr, on marque qu'il existe une relation entre X ou V sous cette forme. Alors V égale à dx dt. Donc dx égale à v dt. On remplace V l'iguinaha par cette expression f0 sur m t plus 1 demi-sinus phi dt. هذه المرة كيف عندي سينيس في ونكمل بالنسبة ل dt لازمتلي ندخل انترميديير دي في. وهذاش اللي درناه في لا كيسيون اللي قبل. مي هنايا حبينا نبدلو ونشوفوا ان اوتر ميثود وين حنرمبلاسي في بالدو تي على خاطر في ايجال دو تي. هنا تسمى حنكمل الزمن بالنسبه للزمن دوك ما عنديش مشكل نكمل ديريكتومون ما نحتاجش خاص اني ندخل دي في. دونك لا ميم شوز باش نسهل عليا لا ميثود اني لازمت لي ننشر باش نعرف واش حننتيغري. دونك هنا حننشر f0 ام على تي وعلى سينيس 2 تي ودي تي كيف ننشرها على تي وسينيس 2 تي كوم سوي. درك ندير التكامل حنكمل دي اكس من 0 ل اكس حنكمل تي من 0 ل تي حنكمل سينيس 2 تي حتى هي من 0 ل تي. دونك لا ميم شوز عندنا التكامل تاع سينيس 2 تي هو 1 على 2 ناقص كوسينيس 2 تي. اول حاجه على بالي بلي التكامل تاع سينيس هو ناقص كوس والتكامل تاع ما بين القوسين 2 تي هو 1 على 2. دونك 1 على 2 مع 2 ترجع هنا 4 وهذه ترجع ناقص كوسينيس 2 تي. التكامل تاع تي نيتيليزي لا رولاسيون سويفونت. هذه رولاسيون ماتيماتيك. التكامل تاع اكس أس 1 هو اكس أس 1 بلس 1 سور 1 بلس 1. إذا كان 1 هنا هو 1 والإكس هي تي في لو كا تاعنا دونك تي أس 1 يساوي تي أس 2 سور 2. دونك التكامل تاع تي سي تي كاري سير 2. التكامل ولا الانتغرال دو دي اكس هو اكس. دونك فوالا اكس تي كاري سير 2 موان كوسينيس 2 تي ما ننساش 2 مع 2 ترجع 4. نعوض حدود التكامل من فينال ناقص الانيسيال كوم سوي. دونك عندنا اكس ايغالا f0 sur m t carré sur 2 ناقص 0 ما كان له نكتبوها بلس f0 sur 4m ناقص كوسينيس 2 تي ناقص كوسينيس 0 اللي هي زايد 1. دونك نخرج f0 sur m كعامل مشترك تبقى لي تي كاري سير 2 1 sur 4 وهنا ترجع 1 موان كوسينيس 2 تي. هذه اكس نروح نرومبلاسيها هنا ونلقى لو فيكتور بوزيسيون فينال سيكري سو سيت فورم. فوالا جيسبر يكون الفيديو هذا كلير بور فو. Merci pour votre attention. À vidéo prochain. Salam.